you feeling alone? Are you feeling sad? Wait no more. That is the meaning of life. That's why Amazing Glenn is here. Huwag mong subukan. Hindi, wow. Picture yan. Starts now. Ha? Wala dito sa akin. Oh. Ganda, galingan nyo. Gandahan ko na tong vlog. Number 21. Ganda. Sige lang. PSBL pala to, oh. Kanina pa yan, ah. Nice dong. Mark, thank you, Mark. Bernis ka na lang ulit. Sige. Iyain mo si Rogel. Oo. Mama, tataba yun pag hindi maglalaro. Ingat, Mark. Thank you. Oh, next time. Punta lang ha, punta lang lagi. Sama niya na si Rogel. Tira mo na. Bye, bye. Uy, dog. Dito, dog. Dodong Gimat, not counted. Rebound by Renzo. Number 21. Pass to sino na dong? Impoy. Wala. Impoy to Mang Jose. Basic lang. Na, Dodong Bisaya. Wala talaga yun. Kapos yun. Ayos kayo. Sayang yung vlog. Paganda ang vlog. Tangit yung laro nyo. Kaya wala nanonood sa atin eh. Stepping na, Sim. Talabas na, stepping na. Stepping na. Player, referee ka pa. Kitang-kita sa labas eh. Sa labas kumukuha eh. Oh, serious. Let's go. What? Puno, tapos puro 1-0 pa lang tayo. Sino ba? Okay, Gigi. 3 minutes na, wala pang score. Oh! Patap! Ay po! Sayang ang Jin, sayang ang Jin. Tira dong. Draw. Counted. Sino pangalan nito dong? Ha? Kulos? Ano pangalan mo dong? Kulot. Kulot? Ba't kulot? Kulot ang buhok. Pakal mo lang. Renzo dribbling the ball.
Penetrate. Pass to Kulot. Kulot. Attempt not counted. Rebound by Lubiano Anyong. Pass to Gimat. Gimat. Number 16. Good for 1. Alan Gimat. Thank you. Thank you, Chef. Chef. Thank you, Chef. Ano, sinisigaw mo naman eh. Ayun na baka para. 2-1? 2-1, go. Asisia Boys versus Amazing. Bang, wala. Rebound by Eric. To number 14, Nathan. Richutan. To Ian. Easily up. Basic, not counted. Rebound by Sikit TV. Kulot. Pass to Sikit TV. Nice shot. Birthday boy, not counted. Diretso. Dodong. Isa pa. Isa pa. Patay. Yun na. Nice ball. Ben. Ingat Ben. Thank you Ben. Nitan. To Ian. Ian. Patay. Wala. Kulot. Number 0. Dribbling the ball. Looking for an opening. Pass to Siki TV. The birthday boy. To Renzo. Renzo. Penetrate. Harassed by number 14. Attempt on the rainbow territory. Not counted. Rebound by number 31. The destroyer. Miranda. Kaya. Bisik. Yamat. Alan. Wala pa rin. Again. Alan. Wala pa rin. Counted pala. Good for 1. Buladong. Ah, thank you. Thank you dong. Uy. Wala. Wala na. Biglang humina ayan. Yeah, boys na lang naiwan ah. Last game na to. Oh, 1-on-1. Good. Good, good. Good. Wala pa rin. Counted good for 1. Ayos iyan. Batang bata si Ian. Young blood. Oh, pagod na daw yung kalaban. Ayos. Five to Pops. Up. 3-5. Nice yan. 6. 6-3. Support daw. Good. 4-6. Kain pa tayo, Pops? Hindi ka nakakain? Supas na lang. Uy, Paulo. Wala pa, malayo pa yan. 6-5.
Wala pa ka change court. Score. All Pops. 5-6. Maka-score. Baka maunahan ka pa ng iba, tirayan mo na. Santo, Lubiano, tira mo, ulit ito. Huwag pa pagano. Fade away sa 3 point eh. Fade away sa 3 point. Patay. Nag-foul pa. Mahina. Pag mahina, wala nang foul yun. Walang referee, wag ka nang mag-foul. Wala kasing sabaw, maraming laman. Kaya mabigat dong. All. Wala pa rin. Score. Nice. Score. No. Mang Jose, sure ball yan. Slow mo. Ay. Gate, harap tayo. Oh. Kanan ako. Grabe. 4 points yun. Chance. Grabe. Birthday boy. The birthday boy, lover boy. Bilis pa lang. Grabe yun. Dong, pasok dong. 11, left. 2 points. Pops, 11. 2 points. 2 points. 3 points yan dapat yun eh. Dos yun, dos. Galing 8, galing 8. Galing 8 tayo? Oh. Hindi daw siya makasalo ka na naman. 6 pa lang ba kami? Score. 7. Humina ka ngayon, Reka. Sopas eh. Wala kasing sabaw masyado, maraming laman. Kain tayo. Yan. Hindi pa kami kumain ni Pops eh. Oo, meron pa. Hindi ako makaalis dito. Ikaw dito, para makakain ako. Kukuha ako, Rek. Ito lang, Rek. Ito, ang mawakan yung taas yan. Uy, score. Nalipat ata, Pops.
Ganda, Rek. Yung mga kuha ni Cardo Dalisa, yung mga zoom na ganun. Oo. Uy! Ganda yung camera, no? Kaya nandun siya, no? Ano tawag doon? May sariling ano na? Production? Sino? Coco. Oo, mayaman yan. Huwag na akong pasahuri na ilang taon eh. Hindi siya namamatay. Hindi na matay eh. Director na rin yun, di ba? Oo, siya na lahat eh. Sa lahat. Sa bida, sa direktor. Parang ganun din yung dati, FPG production, di ba? Kaya FPG ito lahat. Ganun di ba yung dati kaya na? FPG, Fernando? siya rin lahat. FPG Films Production. Siya lahat. Siya rin namimili ng mga tao niya, no? Ang pagkakaiba lang, yung kay Coco, 2 points ang tawag dito? Sa TV, no? Tuloy-tuloy. Kaya PJ yata, puro pelikula eh, no? Pelikula. Mas malupit yung pelikula. Bagay dati eh. Kabenta talaga yun. Benta yun. Sa pulisya, pag sinabi mong Fernando po. Idol na idol yung Fernando, no? Grabe si Iki, oh! Birthday boy yan eh. Kahit lang yung Mendera Bula, sundan mo rin ganda yan eh. Napanood mo yung gimbal na vlog? Ganda, no? Ano masasabi mo? Out ka na ba? Happy birthday, happy birthday. Score na ako. Batiin mo sarili mo. Birthday para sa akin. Yan. Wala lang. Batiin mo rin yung sarili mo mamaya. Advance. Uy, ganda sa ano. Oh, Badiya. Oh, makikihaliw din naman. Okay lang yan, sir. Huwag na. ay grabe, oh! Kegar! Basket! Woo! Ito yung birthday boy, oh. Itira yan, no? Kahit di. Nakikihaliw po. Huli. Jump po, jump. Patay na. Basketball! Ginulangan ako ah. Nagulangan ka ba? Ginulangan ako. Ginulangan ka? Walang respeto sa birthday mo, no? Babawi ako. Walang respeto sa birthday mo? Deng. Tin. Gar! Dikit na.
Kapoy? Kapoy na. Kapoy. Tumigat ni tiyan ko. Paglaruan natin itong quickly. Nice one. Oh, grabe! Oh, grabe! Oh. Wait, Len. Ba't tumayo? Ayaw na tumayo. Tasalin mo lang. Ay, tumayo. Ba't tumayo? Ha? Hindi nag-landscape. Ganun mo. Yan, landscape na yan. Ano yung naka-PF? Ito lang dapat. Yan. Huwag mawakan yung taas. Yan. Dikitan mo lang. Ganda yan. Kahit ganun mo. Ganun mo. Parang ganun mo. Yan. Wala bang ano to? Maba? Wala. Meron ako doon. Kaso lang. Ano? Meron. Pero hindi ko dala. Yung selfie. Hindi, pero nag-gimbal din. Nagumagalaw din. Wala? Pero pwede lang i-adjust. I-extend lang. Ano hindi tira mo? Tira Brad, nagdalayo Brad. Tapos na yan eh. Masaya na kami kahit mama na. Kumamay, pasok yun. Yan. Nerd, takbo nerd. All. Nice pass. Wala na. Hindi na makakayuko yan. Last 5 na lang yan ha. Last 5. Chance pa. Harap si... Tabla pala eh. Patay. Ito siya. Dapat din ako yung gano'n. Gilid sir! Sorry. Kiwi. Ano kita mo? Hanggang linaw no? Parang hindi. Parang yung smooth na smooth. Dapat na lang gamitin mo kayo. Ay. Yung camera mo na lang. Mainit pag mainit. Nobody. Maglalagay magsasalita yung ano eh. Maglalagay dyan ng ano. Uy. Pero cool down. Ganda panoorin eh, di ba? Oh.
katawan. Lahat. I-adjust mo lang yan. Ikutin mo yan dyan. Ayun o. Biometric. Attendance. Uy, sakit yun ah. Oh, sagad! Wala na daw. Kaya pa? Yakang-yaka, batang-bata eh. Ano na? Kaya pa? Panis. Panis mo. Piso-piso. Wala na, naglalakad na lang. Lalakad na lang itong mga to. Wala na. Ipon namin ng 10,000. Doon ka sa kabila. Doon, di ba tayo mo si ano? Dito ba tayo mo? Ito? Yan, yan. Kaya ko to. Ako bahala dito. Wala sa akin to. Sira! Sira! Sira na! Sira! Ah, grabe oh. Ay, ako. Tara, tara. Sila! Sila! Bato, bato, dalawa. Tatlo. Nice gar. Wak, wak, wak! Walang puntos. Pas dito, no? Teka, sisira rin ba yan? Sisiya din. Sisiya din. Oh, baba! Oo. Junard, mantuman mo si Mang Jose. 1-on-1, oh. 1-on-1. Uy! Grabe, pinsan na yun. Yun, sure ball. Op! Pinangga ka pa. Hop. Injured. Tapil ako. In-screen na ni Mang Jose. Pinangga pa ni Mang Jose. In-screen na ni Mang Jose. Come on, young blood. Mahina pala yung bata-bata. Yan sa bata-bata ko. Young blood boy, young blood. Puti, ba si Mang Jose? Nabol pa eh. Nabol pa ng screen eh. Oh, Tira. bawi yan. Sinaktan nyo ha. Yon, yan. Oh. Tira tris yan. Uli. Hey! Hey, abay yun. Likod, bay. Nice one. So, yun. Ganda pa. Ganda pa. Napaganda pa. Tibay. Morning. Last. Ito pag kumuha ka picture eh. Ito. Click mo lang yan. Picture yan. Yan. Pero hindi na mag-stop yung recording. Hindi, tuloy-tuloy lang yan. Mag-stop yan. Wait lang yan dito mo eh. Kaya minsan ganon-ganon. Lipat. Kulang pa rin. Yung dito mo. Yung nagmarathon nga ako, dala ko yan. Lipat-lipat lang. Mabigat tong ganito. Meron akong ano eh, mas ganito pero medyo magaan. Magaan? Tapos may ano, parang tripod din. Oo, yung maliit Yeah. mo. Hero yung sayo? Hindi. Ganitong ano, Yung gimbal. maliit gimbal. Pero meron kayo maliit. Ano yung GoPro? Ano, Akasio. Parang GoPro. Parang GoPro din. Parang GoPro. O, last.
Hold. Hold last. Kaso maliit no, mahirap mag-edit. No? Mahirap mag-edit. Wala, last na. Boom! Last. Last na. Tao. Last. Oh, one on one. Aba, tabla. Oh. Paano natin yung Red? Maganda rin. One on one yan. Ako nga. Yan o to, yan o. One on one yan ha. Uy, ano yan? Uy, itoy! Wala pa. Patay! One on one. Patay. Imbis player. Sakit. Wala na, hindi inabol. Sakit yan? Napakan ni Mang Jose. Oh. Napakan niya. Hindi pala na. Ano lang. Magulang si Mang Jose. Ligpit na yan, Paps. Dala na. Oh.